आसन्तु शुणिबा सुप्रसिद्ध कथाकार मनोज दासଙ୍କ गल्प सारू गछ मूले। महान हिमालयर एक नगण्य उपत्यकार छोट एक सरोवर समीपवर्ती बुदा भितर बास करुथिला एक किशोर बेंग। जेतेबेले से थिला आपणक पुसी बिलेईर नाक ठारू भी छोट, सेतेबेले ताकु ता बापा कहिथिले कि नगाधिराज हिमालय सेमानंकर ही वंश परंपरा क्रमिक संपत्ति। दिने पितृबेंगर परलोक हैला। से जाए निजकु युवराज मणुथिबा तरुण बेंगटी बुदा सम्मुखरे थिबा गोटे आदर्श सारुगछ मूलरे उपवेशन करी निजकु हिमालयर राजा बोली घोषणा कला। बेंगर बुदारूपी नअरर आखपाखरे थिले आहुरी अनेक गुड़िए बुदा। से सबुरे बसवास करुथिले केतोटी प्रजापति, झिंटिका, गुंडुची तथा घरचटिया। सेमाने बेंगर घोषणा मनोयोग सहकारे शुणिले। समवेत भावरे सारुगछ सामना को आसी सेमाने जिज्ञासा कले, आपण हिमालयर राजा, एक कथा कौन सत्य? काहेकि ए सरोवरर पानी कौन शीतल नुहे? बेंग ओलटा पचारिला, शीतल आज्ञा। घरचटिया आखि पिछुड़ाके उड़ी जाई सरोवर पानी रे थरे थंट बुड़ाई दे लेउटी आसी उत्तर देला, हिमालयर शृंग माने बेजाय उच्च नुहंती? बेंग पुणी पचारिला, उच्च, वस्तुतः मोठू अधिक उच्च। निज छामुगोड़ दुईटी टेकी सेथिजोगे अदूरवर्ती शृंगटी मापिबार उद्यम करिसारी गुंडुचिटिए ए विवृत्ति देला। मु कौन मोर स्वर्गीय पितांकर एकमात्र पुत्र नुहे? एथर बेंगर कंठ अपेक्षाकृत गंभीर शुभिला। निश्चय निश्चय, समस्ते समस्वर रे स्वीकार कले। सेमाने भी गंभीर शुभिबा दिगरे सचेतन थिले। तेबे मु जे राजा, एथिरे संदेहर अवकाश काहीं? बेंग तार दुई आखि जोगे चारिथर मिटका मारी पचारिला। प्रजापति, झिंटिका, गुंडुची एवं घरचटिया गणों ए जुक्ति एते बलिष्ठ मन हैला जे बेंग हिमालयर अधिपति होइथिबा विषय रे संदेह पोषण करथिबारु सेमाने संतप्त हेले। दिन गड़ी चले। प्रत्यह सकाळे बेंग तार बुदा भितरु बाहरी आसी दिग दिगंत व्यापी उत्तुंग शृंगराजी आड़े थरे आखि बुलाई निए। गोटाए भी शृंग केही चोरी करी नहीं जिबाकु साहस करी नाही। एहा लक्ष्य करी निजर प्रतिपत्ति संपर्क रे तार प्रत्यय दृढ़ीभूत हुए। तुषारावृत शिखर मानक उपरे उदय सूर्यर सुवर्ण द्युति प्रतिफलित हेबार देखि से थरे पृष्ठपोषक शैली रे सूर्यंकु उत्साही करिबा निमंते मुंड हलाई दिए। ज्योत्स्ना रजनी मानकरे साधारणतः बड़ चपल होई पड़ुथिबा परिटिए पूर्णिमा रातिरे इतस्ततः उड़ी बुली सेई अख्यात उपत्यकारे अवतरण करी एक शिलाखंड उपरे विश्राम करुथाए। बेंगराजा ताकू देखि पकाइबा मात्रे विमुग्ध हैला। मु हिमालयर राजा, से निजर साध्यानुसारे कंठ और शिर उच्च करी कहिला। तमे किए से कथा जानिबारे मोर विशेष आग्रह नाही, किंतु तमको मु कौन बनाइबाकू जाउछि से कथा जानिबा पई तमे आग्रही हेब निश्चय। से पुणी कहिला, कौन? आमोद अनुभव करी प्रश्न कला परी। मोर राणी, वाह कही परी आकाशव्यापी जह्न आलुओ और सुनेली कुहुड़ी भितर को उड़ी चलीगला। आउ परिजातिर स्वभाव सुलभ रीति उपर स्तर को चली जिबा मात्रे तल स्तरर सबु अभिज्ञता विस्मृत हैला। बेंग राजा स्तब्ध होई सेठी बसी रहिला। क्लांत जह्न पर्वत श्रेणी से पारिरे अदृश्य होई जिबा पर्यंत। योग्य राणी बिना राजा बोलाइबार किछि माने हुए? से विकल भावरे आकाश और पृथ्वी को प्रश्न कला एवं हिमालय परित्याग कर चली जावाकू मनस्थ कला। ताकू राजा हिसाब रे देखुथिबा आखपाखर प्राणीवर्गों को से एकत्र करी कहिला, मो हिमालय मु बिक्री कर देबी, केही किनिबो? श्रोता माने परस्पर अनाइले। दाम? गुंडुचिटिए आगभर होई पचारला। 100टी नक्षत्र, जणाइला बेंगराजा। संभाव्य क्रेता माने पुणी परस्पर अनाइले। आमको समय देले आमे मूल्य जोगाड़ करने को चेष्टा करंतु, सेमाने कहिले। सप्ताहे
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲା ବେଙ୍ଗରଜା ଓ ତାପରେ ବିମର୍ଷରେ କାଳ କଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ବୁଦା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୁଣ୍ଡୁଚି, ପ୍ରଜାପତି, ଝିଣ୍ଟିକା ଓ ଘରଚଟିଆଙ୍କର ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସମାବେଶ ଆକାଶକୁ ଅନେଇ ରହିଲେ। ଘରଚଟିଆମାନେ ତାପରେ ଏକତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଲେ, କିନ୍ତୁ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଫେରିଆସି କହିଲେ, ଯାହା ଜଣାଗଲା ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ବି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମେମାନେ ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ନ ପାରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଉଲ୍କାପାତ ଭଳି ବ୍ୟାପାର ଦେଖିଥିବା ଗୁଣ୍ଡୁଚି କହିଲା ଯେ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିବାର ଉଦାହରଣ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଘରଚଟିଆମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ବର୍ତ୍ତି ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା କ'ଣ? ପ୍ରତି ରାତ୍ରିରେ ସେ ମୁଲକର ସରୋବର ଭିତରକୁ ଶତାଧିକ ନକ୍ଷତ୍ର ଖସି ପଡ଼ିବାର ଓ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାସମାନ ରହି ତାପରେ କ୍ରମେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଲୁପ୍ତ ହେବାର ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଅତଏବ ସରୋବର ଭିତରୁ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟକ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟାଇବା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ। ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ କେଡ଼େ ଭଙ୍ଗୁର, ଆମ ସ୍ପର୍ଶ ସହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ନିଜ ବାହୁର ପେଶୀମାନ ଥରେ ଚିପି ପକାଇ କହିଲା ଗୋଟିଏ ଝିଣ୍ଟିକା। ଅନ୍ୟମାନେ ତା ସହ ଏକମତ ହେଲେ। ସପ୍ତମ ଦିନ ସେମାନେ ଯାଇ ବେଙ୍ଗରଜାକୁ ଭେଟିଲେ। ଛାମୁ, ଆମେ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ରହି ବେଙ୍ଗରଜା କହିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଗଲାବେଳେ ମୋ ହିମାଳୟକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଓଟାରି ନେଇଯିବି। ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଥରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣି ସେ ପୁଣି କହିଲା, ମନ ହେଲେ ମୋ ହିମାଳୟକୁ ମୁଁ ଧ୍ୱଂସ ବି କରିଦେଇପାରେ। ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିବ ଏକଥା କେହି କଦାଚ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। ନିର୍ବାକ୍ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ। ବେଙ୍ଗରଜା ହିମାଳୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରା ନେବେ, ଏହା ହିଁ ହେଲା ସମସ୍ୟା। ଆମକୁ 2-3 ହପ୍ତା ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମଣିମା, ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଥାନ ଖୋଜି ନେଉ, ସେମାନେ କହିଲେ। ଦେଲି, କୋହ ଚାପି କହିଲା ବେଙ୍ଗରଜା। ସେମାନେ ବାହାରିଲେ ନୂତନ ଆଶ୍ରୟର ସନ୍ଧାନରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବାଟ ଗଲେ ଖାଲି ହିମାଳୟ ଓ ହିମାଳୟ। ଆକାଶ ବ୍ୟାପୀ ଏକ ହିଁ ଶୃଙ୍ଗରାଜି। ବେଙ୍ଗରାଜା ଏ ସାରା ମୁଲକ ନେଇ ଚାଲିଯିବ, ଏକଥା ସେମାନେ ଯେତେ ଥର ମନେ ପକାଇଲେ ସେତେ ଥର ଅଶ୍ରୁମୋଚନ କଲେ। ଦିନକର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ସନ୍ଧାନୀ ଦଳ ଏକ ତୁଷାର ସ୍ନାତ ଶିଖର ତଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଥାଏ। ଚହଟ ଚମ୍ପା ଭଳି ଦିଶିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳ। ହଠାତ୍ ଘରଚଟିଆ ଚିହ୍ନି ଦେଲା, ଅଦୂରର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଛି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସ୍ନାନରତା ସେ ପରୀ। ସେମାନେ ଯାଇ ପରୀକୁ ଅଭିବାଦନ କଲେ ଓ କୋହ ସମାହାରରେ ଅନର୍ଗଳ ସବୁ ଗପିଗଲେ। ପରୀ ସହ ବେଙ୍ଗରଜାର ସାକ୍ଷାତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ଜୀବଗଣ ଏତେ ଯାତନା ଭୋଗିଲେଣି ଜାଣି ଦୁଃଖିତ ହେଲା ପରୀ। ବେଙ୍ଗରଜାକୁ ତେବେ କହିଦିଅ, ସେଇଆ ହେଲା। ଏତକ କହି ପରୀ ଆକାଶବ୍ୟାପୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଓ ସୁନେଲି କୁହୁଡ଼ି ଭିତରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଓ ସ୍ୱଭାବତଃ ବାତାବରଣର ନିମ୍ନତମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସେ ବ୍ୟାପାରକୁ ଅଚିରେ ବିସ୍ମୃତ ହେଲା। ବିଜୟ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ସେ ସନ୍ଧାନୀ ଦଳ ବେଙ୍ଗରଜା ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ କହିଲେ, ପରୀ କହିଛି ସେଇଆ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବେଙ୍ଗରଜାର ରାଣୀ। ଆନନ୍ଦାତି ଶଯ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗରଜା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଯାଏ ନୀରବ ରହି ତାପରେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଧୋରେ ବାୟା ଧୋ ଗୀତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଶୁଆଇ ପକାଇଲା। ସେହିଦିନରୁ ସାନନ୍ଦେ ବେଙ୍ଗ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ରଜା ବୋଲାଉଛି। ସଙ୍କଟ ଅଳ୍ପରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଙ୍ଗରଜା ତା ହିମାଳୟକୁ ନେଇଗଲା ନାହିଁ କି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଜାପତି, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପ୍ରମୁଖ ଖୁସିରେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତରେ ମହାକାଳ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଗଳ୍ପ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ। ଗପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।